શપથ લેવા માટે. સાંભળીએ. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. તેમણે પણ આ શપથ લીધી છે, પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી છે અને જે પણ કોઈ તેમના ક્ષેત્રનું કામ આવશે, જે જવાબદારી તેમને આપવામાં આવશે ઉપમુખ્યમંત્રી ના ધ્યાનમાં રાખીને તે તમામ જે કામગીરી છે તેઓ નિભાવશે, મહારાષ્ટ્રના હિતમાં આગળ કામ કરશે. પણ થોડું દિલચસ્પ તેમની એ રહી તેમની પ્રતિજ્ઞા, તેમનો શપથ કે તેમણે સૌથી પહેલાં બાળાસાહેબ ઠાકરેને યાદ કર્યા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ લીધું, અમિત શાહનું નામ લીધું અને ત્યાર પછી તેમણે આ ઓથ લીધા, આ શપથ ગ્રહણ કરી અને હવે તેઓ જે છે તમામના અભિવાદન પણ ઝીલી રહ્યા છે. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील.